Taka na, sabi ko malaki. Jay, pasok ano? Jim. So, Jay. Basket. Second. Wala. Napasang Jay. Basket. Pero second si Mili. Jay, dalag ka pa! Ganda. Sir Jay. Basket. Pero wala. Sir Jay. Ganda. Masuk. Isi basket. Putri. Sir Jay. Tulong sa oras. 10 minutes po. Yan. Jay. Sir Jay.